And shoot. 5 to shoot. Ready. Son. Ya, kondisi kau. Jadi mana lahat? Ganja. Derek White ang Hernandez. Malang Salayo. Salayo. Pass it down. Sub. Malang Pareha. Fourth personal foul. And the shoot. Grizzly violation. And the shoot. Salayo. Malang Espiritu. Pasabot na sa rin. Saba ko kay birthday. Wala na, paulan. Sab. Kick-breaker ko lang. Sab. Hindi, mamaya. Ganda. Valdivia from Salayo.
Basab. Subdivision. Foul on Raimundo. Fourth personal foul. Kung tayo mo ba kami? Minsan. At pa lang. Basket. Población. Vamos al aire. Time out, chicas. Yung nasa ibabaw, huwag nyo lapitan kasi may iwanan kayo doon. Abangan nyo lang yung drive. Kasi hindi naman siya nag-3 points eh. Abangan lang natin yung drive. Sino ba nag-ano? Kasi yung papapal dito, Siya na mag-ano, para yung nakaabang sa taas, siya na lang mag-aalala mo. Pero yung bumangan ko, Isa lang. o isa lang. Kasi dito nangyari, dumudobit hindi po lang kayo eh. Wala nang Scrabble na kayo sa ano, relax lang. Sigalo lang, sigalo. Sigalo lang, sigalo. Wait. Wait. Foul on Raimundo. That's your fifth personal foul. Foul down. Foul on Salayo. Third personal foul. Bogdan. Mabes. Subdivision. Shot clock 14 seconds. Fifteen to shoot.
Salayo Ford, personal foul. Penalty. Bilisan mo maglakad ay nakpak. Anak ng teteng naman. Pagod na. Oo. Palitan na, palitan. Sa kanya. Lalagyan mo na naman ito, GC. Palitan na yan. Pwede nga. Dahil sa bago tayo. Basket count, Salayo. First personal foul, 14 foul, Gigas. Lassie, Rudy. 2 minutes. Grabe talaga. Fifteen to shoot. Valdivia. Oras. 10 to shoot. 5 to shoot. One minute. Poblacion from Salayo. Then the shoot. 5 to shoot. Twenty seconds.
15 seconds. Ano? 10 seconds. Pakistan. At the end of the ball game, score Gigas 90, CFS 80. Best player of the game, Reyes. License ko. Ay, may puti ba? Saka ano? Nice goal.